سلام دوستانی عزیز، روز بخیر باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستین. اینجا دیگه روزه کودک‌ها بیرون بردم بازی کنی. بازی کردیم. همینجا احمد جون در کالسکه ایسوسو بردیم که خواب کنه. این خواهش داره که هویش کنه. هویم که میگه زمین ده بازی کنه. وزیر یک دو قدم میزنه تمامی تخش راه که نمیگرده. برای هوای در زمین نمیمونمش کالسکه ده گردی پلاشتکه تا دو دیسان قرار بیسته. چند روز یک هفته زیاد شده همون ایدیسه بارونگاری بدای جای ما. هر روز بارون یا سحر بود یا که بعد عبید بود هم خیلی خنک. انا ایدینه افتو بارونگاری نیست. زمین ها که قاق شدن تو میاد برورم شوق بازی کنن. درون خونه ده گرنگل میکنن. از بیرون ده که بازی کردن خونه میبری بفره میشن. خواه میکنن. площадка калона гиргирдаш тоқ бурдасам бачаҳома намебинам дарунаш дам ба фикрам мекардан исуса шапкара ба кала намегира шапкара медозиш гирия мекуна мекаша мегира куҷо карди шапкат аҳмадҷон در کجای غلطون داشت باشه. احمد جون کوبه خیکو شبکت کو شبکت شد در کجای غلطون ده دوست کمی کشش تگیب دیم از کوبینیم جدا نباشه. ای همون مایده هکی شبکت را با کلا نمیگیرم. زمستون دبا بزور میبستمش مایده که بود مقتل صدیقش میوارم با سر اینورا تو همه اومدن رفتن این بیرون گریه میکرد سرش ایسوسو میشکید که گیرین شکره نوزی که روژه فهمش میگیره خودش کشیده میپرتویه نیجه مونده بود. شبكتك دوزان احمد جون مي غلطي احمد جون هيك خليكان احمد جون دادا جوني مان احمد جون دادا جون ها بدوزم شبكته یعنی درخت ببینید سه دو سرخک چه خشرو من پیشتر یکم برامی نمیدیدم خیال میکردم که اگه میوه میخوردگی ده و کودکا رو ما میخواد چینده خونه بردگی بدن یا 2 سال پیش 3 سال پیش بچون که با شوهر من نشون دادن کودکا که گفت نه برای خوردن نیست نیجش هم هست سیاه نه دیگه دیش داره سیاه سرخ تیومی در تاجیکستان حوزی وقتی چیه غروی سوزه که زرد میشن کد چه با مزه اینجا کمتر بازی کردن گولاکا قریب 1-2 ساعت اکا خونه رفتیم گولاکا میفوری چوکی با بازی کنیم هوا خنوکی کرده این بچه مایده که من دستاش خنک خورده قپیدم شخ کرده هوا افتون بریم بدرویم
каратки бировардем бо ғафстар пушундан дар кӯй гулаки майдара тинук намешава дига пушоки тинуқати неҷада мо қут барои бигаҳат тайёр кардесем камтар соус кунам тахтачаи нав харидаги истифода бурдесам бисёр маҳкул шид дар устал исуси намеҷунба шурвак бисёрта тахтачое ки дар тоҷикистона поча дора баландак ва ё хушрутан маҳкулмаю мекихед аҷа ё намешава хели ай резиню ай ки ай магазин мегири гуфтам дар видео ва дигари гузаштаги пайван ки ҳастанд дар пар мекунӣ ва истифода ки мебарӣ мешан тез ва пластмаси аритем пластмаси доғи картошкаву яке свекла ягон чикни ва ё мемонанд паёшон доғошон вали не гирифтам маҳкул шид авози кун камтарак соус кунам барои дига дар холодильник ёфтам ҳамаша бировардам адалаш карда як соус мекунам соус мекунам неки гӯштша ай ҳама охир иш рецепти нав биромад ҳозир дар рости камера тофтеса дасти ман меган олба савол метиҳанд дар комментари ки чӣ ба дастат хеле ба тофтак корча қати задам ҳамин рӯз ананаса пӯст карданда хеле ки корча рафам та сараш дастма бридам ва вайда паша зеленка кардам ки тезтар бичаспам
овқоти мо пухтак тайёр шид. Соуса ман овдорак ки нағз мебинам вай кардам. Намонам ки то овуш қоқшидана биҷӯша. Фрикаделошина пухтиян. бисёртар как тайёр мекардам, гӯшт қати тайёр мекардам. Икара фрикадел қати яро галопси кардам зиёди ки кард. Гуфтам исроф шидана вай кардам. Фрикадел кам дар морозилик мунду. Ина рӯз дар кор шид овқот дохтам. ина овқоти морам тайёр шид. маззашам бисёр хушрӯ. картошкара қати ҳамо болгарско помидору пиёзи сирх кардам. камтар томат, картошкара, камака капустан буд. Помидору картошкара қати ҳами капуст, қатиам помидору ва ё сирх кардам. камтарак овуш рехтам, тамом. бисёртар дар оби ҳаваё пухта. маззашам хушрӯ омада, беҳтарин омада маззаш. салатам тайёр шид. мода ба иштиёи таом ҳози кӯдакодам бардорам. ин барои 2 нафар рози бардоштагиҳо. боз дигаррошдам бардорам якбора. ана иҷада ба кӯдакомам бардоштам. гӯшта ки соз намехӯрам, яктаишо бардоштам. тамом. дар ҳаминҷо ба шумо хайр хуш мекунам дӯстони азиз. хай то видеои оянда. худо нигаҳбонтон бошад.